शाहपुर में सीबी कमान के अपोजिट मॉडर्न जनरल स्टोर का शानदार इनॉग्रेशन हुआ है। स्टेशनरी और गिफ्ट आर्टिकल्स का ये नया स्टोर अब शहर के लोगों के लिए तैयार है। इसका इनॉग्रेशन शाहपुर एमएलए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर शरणबसप्पा गौड़ा दशनापुर साहब के हाथों किया गया। इस खास मौके पर मौजूद रहे हज़रत सैयद शाह महमूद हुसैनी कोसवार, सजदा नशीन बारगाह हज़रत सैयद शाह अकबर हुसैनी कोसवार और कर्नाटक रक्षण वेदी के नॉर्थ कर्नाटक प्रेसिडेंट शरण बी गद्गी साहब भी यहां पर मौजूद रहे और कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यहां पर मौजूद रहे। मॉडर्न जनरल स्टोर में स्कूल ऑफिस, स्टेशनरी, नोटबुक्स, पेन्स, फाइल्स, गिफ्ट आइटम्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और डेली यूज़ की सारी चीज़ें सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। एक बार यहां पर ज़रूर विज़िट करें। तमाम मेहमानों ने स्टोर के प्रोपरेटर्स फ़हीम गाजी और अजीम खाजी साहब को मुबारकबाद पेश की। ख़ास बात यह है कि पिछले 25 सालों से हनुमंटा टेम्पल के बिल्कुल करीब मार्केट में अपनी पुरानी दुकान के ज़रिए बेहतरीन खिदमत करने के बाद अब उन्होंने शाहपुर के लोगों के लिए एक अपग्रेड के तौर पर ये नया मॉडर्न स्टोर ओपन किया है। आइए देखते हैं इस इनॉग्रेशन के शॉर्ट हाइलाइट्स। ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಾಹಪುರ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಶಾಹಪುರ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಸಿಬಿ ಕಮಾನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು। ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ದಶನಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು। ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ಬಹುಶಃ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು
ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡರ್ನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಆ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CB ಕಮಾನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಹೀಮ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಮ್ ಸಾಬ್ ಫುರ್ಖ್ ಇವರು ಖಾಜಿ ಇವರು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು CB ಕಮಾನ್ ಎದುರುಗಡೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. मॉडर्न जनरल स्टोर के नाम से एक नई तिजारतगाह, एक नई दुकान की इफ्तिताह अमल में आई, जिसको शन बशप दशनापुर साहब, यादगीर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, उनके हाथों इफ्तिताह हुआ। यहाँ पर हमारे ज़हन में जो चीज़ें हैं घर के इस्तेमाल के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं। शाहपुर शहर में मैं अक्सर बोलता हूँ कि हर दिन कोई ना कोई एक तिजारतगाह ओपन होते आ रही है। शाहपुर तरक्की की ओर बढ़ते जा रहा है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुराना डिस्ट्रिक्ट 10 तालुके में मैं बोलूँ शाहपुर तरक्की की तौर तरक्की कर रहा है, तो मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। आप रोज़ नया नया कोई कारोबार चालू इफ्तिताह हो रहा है। इसका एड्रेस CB कमान के एकदम अपोजिट है। एक बार आप ज़रूर आएँ, तो मैं समझती हूँ यहाँ पर आने बाद फिर कोई जनरल स्टोर को नहीं जाएंगे आप, क्योंकि जनरल स्टोर में जाकर पूछ के लेना पड़ता है आपको क्या लेंगे बोल के। मगर यहाँ पर ऐसा जो जहन में आ रहा है आप देख के ले सकते हैं। आपको रेट पूछना पड़ता है, यहाँ पर रेट पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद के सामने रेट रहता है आपके सामने। आप देखिए जो समझ में आए वो ले सकते हैं। घर के हमा किस्म के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ इस दुकान में दस्तियाब है। और हमारे फ़हीम साहब दोनों भाइयाँ बहुत दिनों से इस तिजारत में हैं, इतना तजुर्बा है इस तिजारत में कि हैदराबाद, बॉम्बे से वगैरह वगैरह बड़े बड़े शहरों से सस्ते में सामान लाकर आपको भी सस्ते में देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जनरल स्टोर से बेहतर यहाँ पे आपको कम रेट में दस्तयाब होते हैं। आप ज़रूर एक बार आइए, इंशाल्लाह आप यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और खुश होके जाएंगे। Here all everybody to opening the ceremony of modern general store in front of CB Kaman. So the proprietor is Fahimuddin and the Azimuddin. They are running this business since 20 years, right? So we have the expertise of all general stores, items, general items, everything, stationery items. So you know these people, these guys running very well. So you can come here and visit. You will find every items here. So without in regional price, varieties is good. The location is very good. So all your guys you can enjoy and come visit the store. So from all over the sections you can come here visit, and it's the address is opposite CB Kaman. Okay, so come and check and items everything purchase in reasonable prices. Okay, thank you. This opening ceremony, this shop is open opposite CB Kaman, Bhimrendi complex. He is my friend. He is in this business from past 25 years. He has lot of experience. You can find all the items over here regarding your house, your stationery, school, office, everything you can find over here. You can come, have a visit over here, and I heartily congratulate my friend to succeed in his life. Thank you very much for coming by. अस्सलाम वालेकुम। आए हुए सभी दोस्तों और मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मॉडर्न जनरल स्टोर पिछले 21 वर्षों से ग्राहकों की खिदमत अंजाम देता आ रहा है। इंशाअल्लाह आगे भी बेस्ट प्राइस के साथ और बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये एड्रेस CB कमान, भीमरेड्डी कॉम्प्लेक्स, DB रोड, शाहपुर।